Hello everyone! Good evening! Pinaaduan iti may sungbat. Na ado ti points mo si kati mga bak. Okay. Discount na. Question. No sumungbat kayo, wala no amoy di answer ala ni J kamatis. Ta sumungbat kayo. Question. Anya iti may ikan ti asukar. Turon. Taran. Turon na nag-aduan kan. Anya ti uni ti aso. Okay. Anya ti sida nga datintana. 1, 2, 3, 4, 5. Balik ang kamates. Ala, nagpas. Yung nga sinigang nga datintana. Tintana. Fish nga datintana. Tintana? Ink. Okay. 2 points kay ate, 1 point kay Liam, 0 point kay Gina, 0 kay Gael. Da, ano anya ti sida nga may ikan iti peanut butter. Kali. Okay. 2 points Liam, 2 points sa ate, 1 point Gina. Ay, 0 point Gina. Anya ti uni ti pusa. Ano? 3 points kay Liam, 2 points kay Gina, Kia, 0 points kay Gina. Oh, pay attention. Last question. No makasumbat ka to yung Lian na nga bakan. Anya ti prutas nga adu ti ibalik isublim pa lang. Anya ti prutas nga adu ti matana. 1, 2, 3, 4, 5. Pinya. Okay. Nanalo si 3 points. Okay, isang question pa. Oo. Okay. Dito yung question. Manu ti dwarf ni Sleeping Beauty. 12. Sublim. Mana? 7. Sublim. Sige, Kia. Sumot 7. 7. White in a sweat. Oy, correction. Awanti dwarf ni Sleeping Beauty. Ni Snow White da. Naulo kayo. Yeah. Okay, next question for the win, Liam. Sakay. Ay, 3 kayo. All 3. 0, Gina. Loser, Gina. Okay. Agitad, iti gulay. Sublim pa lang. Gulay nga napait. Anya? 1. Okay. Nang nanalo si ate. May 50 pesos na. 4 points.